Kupungua mwili au kupungua uzito sio tu kwa ajili ya muonekano, hapana. Kupungua kuna faida kubwa sana katika mwili wako, kwa sababu unaenda kujiepusha na magonjwa mbalimbali ikiwemo magonjwa ya PCOS, kwa maana kwamba magonjwa ambayo yanaathiri sana wanawake katika via vyao vya uzazi pamoja na ovaries. Lakini pia kupungua kunasaidia kuepukana na magonjwa ya kisukari, kuepukana na magonjwa ya pressure, lakini pia kufanyisha kwamba mambo mengi katika mwili wako uwe vizuri. Kwa usidhani kwamba mtu anapokuwa anafanya mazoezi au anapofanya jitihada za kupungua kwamba anataka kuonekana tu vizuri. No, sio kwamba anataka kuonekana vizuri. Inawezekana kweli anataka kuonekana vizuri, au kuna nguo zake ambazo alikuwa atazivaa zamani zinampendeza, sasa hivi hawezi kuzivaa, lakini bila yeye mwenyewe kujua kwamba anapokuwa anapungua anasaidia afya yake kuwa njema zaidi. Kama unataka kupungua, basi ukijua kwamba itaenda kukusaidia kuweka afya yako njema. Pungua ili ujiepushe na mambo ambayo yangeweza kukupata ambayo ni mabaya, kwa maana kwamba pungua ili uepushe madhara na magonjwa mbalimbali ambayo yangeweza kukupata. So kama unajaribu kupungua lakini unashindwa, unaweza ukachukua namba yangu bio nikaweza kusaidia njia nzuri ya kuweza kupungua na kuweza kufikia ile hamu ambayo naona unaitamani, kwamba unatamani upungue kilo fulani, unatamani upungue kimwili, yani mwili uwe fulani. Basi vyote vinawezekana endapo tu utapata program nzuri ambayo itakupeleka kwenye kile ambacho unakitaka. Chukua namba yangu bio nipigie, niweze kusaidia njia nzuri na bora ya kiafya ya kupungua.